Imagine this, a country where students and teachers are at the forefront of climate action. They're working together to lead communities towards a resilient and sustainable future. That is what Change the Current 3.0 is all about. Dahil napakalaking problema po ng climate change na pag hindi po natin aksyonan, talagang malaki pong yung impact talaga niya sa society. And Philippines being one of the countries na talagang mataas po tayo sa risk index, kailangan po talaga nating matingnan how each Filipino can contribute to the climate action. UNICEF is very much advocating the role of making sure that our children are empowered and they're knowledgeable about how they can contribute to climate action. Tagum City is an agricultural area, so it faces challenges like crop production and food security. Activities like this help us mitigate impacts of climate change. Nervous kaayo kay tungod kana nakamit ko og mga new people from different schools. So, kanang nag-expect ko nga na speakers, then kami as student is the listener only niya. Wala ko na-expect nga na-aday mga pang-activities. I am expecting that this day one seminar would be a serious seminar or like madugo. I thought mailag siguro ni sila sa sugod. However, the energy, as in refreshing jud siya. Wala jud dull moments. I thought it's just like a regular na seminar na upo ka lang, makinig ka lang. But the given activity is that it stimulates our thinking. I take it as an additional input in my knowledge regarding how do I understand climate change. This is our third run of Change the Current. What makes this year different is that we're not just engaging teachers, we are also mobilizing student leaders to have a bigger impact. Napakasaya po dahil sa 3 days po na yun is hindi ko po lubos maisip na ganoon po kadami yung mga learnings na aming matututunan po, sa paggawa ng resolution, paggawa ng mga project proposal. Napakasaya po ng pagtutulungan namin sa pag-brainstorming para maka-create po ng solusyon sa mga problema na aming kinakaharap sa aming mga institusyon. Najod ang kaulaw, but then suddenly I realized na dili hindrance ang kaulaw para mas makatuon pa ko and maka-engage or makahatag pa ko kanang engagement sa other student ako. My favorite part is the carbon footprint calculator, wherein I have realized that I should eat less meat na. Kay grabe di ay iyahang effect towards the environment. Kay dili man lang sa dako nga mga paagi makahatag ta og kontribusyon sa kinaiyahan. Kung ato lang yung iproseso ang kadako sa atong bili, sa atong presensya, sa ato ang pagtabang, sa pag-amping sa kinaiyahan. Wala na ta nagkinahanglan og dagko pa nga mga organisasyon. By simply doing what we can do in our very simple ways, pwede na kaitang maghatag og positibo nga impact sa ato ang kinaiyahan. So mag-take jud action, no? As a officer, I have to take action. Kung unsa man akong na-learn, i-share na ako sa akong mga fellow students. Then of course, i-apply po na ako siya sa akong sarili po. Karon nga activity kay dili jud ako ma-explain kung unsa akong gibati kay kanang na-overwhelmed ko, nalipay, na-excite nga makamit og mga new people nga maka-learn og mga new things, mga problema nga kanang masolusyonan na dai gyapon. We need to act now. Dili pa nato kailangan maghulat nga mawala na gyud atong mga resources. We have a give and take relationship with our Mother Earth. Magakuha ta sa ilaha and maghatag sila sa ato. So we need to give back. We need to change because the change will always start with ourselves. And if dili ta mag-change, unsaon man pag-change sa other people. Right now, the vision of school-led governance is something that is extraordinary. Through Change the Current, we're taking steps to make that extraordinary part of our everyday lives.